बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर साहब, मेहमान गिरामी और इन बहुत खूबसूरत लोग, आज़ादी की सोच रखने वाले, आज़ाद ज़िंदगी गुजारने वाले, अपनी मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने वाले, आपके सामने बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज हम जो यहाँ पे जमा हैं और जिस तरह लगता है या महसूस होता है, ये एक नई शुरुआत की इब्तिदा लगती है और वो नई शुरुआत ये हमारी किस्मत में लिखी हुई है। अयूब खान का दौर हो, बदतरीन और इंतहाई बदतरीन जो ज़िया-उल-हक का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कभी शुरुआत की है, कभी अगर किसी ने आवाज उठाई है, तो हम वुकला ने उठाई है। हमें जब आवाज उठाई है, ज़िया-उल-हक का दौर, जिसको मैं हमेशा एक बहुत बदतरीन और बड़े बुरे अल्फाज में मैं याद करना चाहता हूं, मगर ये मौका नहीं है। उसके दौर में यही लाहौर शहर में उस वक्त आवाज उठाना, उस वक्त ज़िया-उल-हक के खिलाफ बात करना तो बहुत बड़ी बात थी। कोई शख्स अपने घर में बैठ के भी उसके खिलाफ बात करने की सोच नहीं सकता था। हम यही वकील थे, यही काला कोट, यही काली टाई थी। उस जमाने में 3,500 और 4,000 वकला लाहौर में जमा हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के लॉन में जमा हुए, और ज़िया-उल-हक को उसके लाहौर में, उसके दारुल खिलाफा लाहौर में, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके खिलाफ वो तकारीर हुई, वो बातें हुई, वो ख्यालात का इज़हार हुआ जो मेरे ख्याल सारी जिंदगी वो नहीं भूला होगा। सारी जमातें खामोश थी। ये हमारा काम नहीं है, हमने कोई टेका उठाया नहीं है। हम तो सिर्फ काला कोट काली टाई है, लोगों को अदालतों में हम इंसाफ दिलाते हैं। और इस माशरे में और इस दौर में ये पाकिस्तान, ये सिर्फ और सिर्फ जागीरदारों का दौर है। ये जागीरदार चौधरी, खान वडेरे और सरदारों का मुल्क है। ये बना उसी के लिए था और आज तक कायम भी उसी के लिए रखा गया। इसमें कोई अवाम और गरीब आदमी की कोई जिंदगी नहीं। उस चौधरियों और उस खान और वडेर और सरदारों के दौर में, जहां इस मुल्क के एक एक इंच पर, एक एक शख्स पे सुबह और शाम जो जुल्म सितम होता है, जो बेइंसाफियां होती हैं, उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ आवाज हमने उठाई है। ये सियासी जमातें किस मर्ज की दवा है? कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि मैं इस मुल्क का एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के बावजूद, जिसने अपनी लोगों की खिदमत करने का, जिसको आप पॉलिटिक्स कह सकते हैं, जिसको आप फर्ज कह सकते हैं, वो बैसियत एक सियासी वर्कर के, सियासी जमात के वर्कर के मैंने शुरू किया। मगर आज 20-25 साल होते हैं, किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? मुझ जैसा आदमी क्यों सियासी जमातों के रोल से, सियासी जमातों के किरदार से मुख्तलिफ होकर आज 25 साल 30 साल से मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए कि उनका रोल यही है, वो अपने फर्ज पे कभी भी खड़े नहीं हुए, कभी भी अपने फर्ज पे खड़े हुए नहीं हुए। यही सियासी जमातें हैं। जनरल बाजवा कोई खुदा नहीं, आर्मी जनरल कोई खुदा नहीं कि जब वो एक्सटेंशन मांगता है तो आप 10 मिनट में आप उसको उसके मुलाजमत में एक्सटेंशन देते हैं। जब वो एक्सटेंशन मांगता है तो
تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے 10 منٹ پہ اس کو دیتے ہیں اور باہر آ کر میڈیا کے سامنے صحافیوں کے سامنے آپ رونا روتے ہیں. کیا یہ دوغلاپن کس لیے؟ یہ ہے وہ دوغلاپن، یہ ہے وہ دوغلاپن کہ علی احمد کرد 25-30 سال سے تمہارے قریب نہیں گیا، تمہارے قریب نہیں گیا. آج میں زندہ ہوں، تم زندہ نہیں. میں ابھر رہا ہوں اور تم ڈوب رہے ہو. آج اس بڑے مجمع میں تمہارے خلاف میں بات کر رہا ہوں. کیا سیاسی جماعتیں، کیا سیاسی رہنما، کیا کردار ہے تمہارا؟ پارلیمنٹ کتنی مقدس جگہ ہے، بہت مقدس جگہ ہے. ادھر لا کے صرف آپ نے گونگوں کو بٹھا دیا ہے. آ کے گونگے بیٹھے ہیں یا وہ لوگ جو جاہل آدمیوں کی طرح صرف انگوٹھا چاپ ہے اور انگوٹھا لگاتے ہیں. یہ ملک ایسے نہیں چلے گا. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک ان بلوچوں کا بھی ہے جن کی مسخ شدہ لاشیں آپ صبح شام پھینکتے ہیں. یہ ملک ان پنجاب کے غریب لوگوں کا بھی ہے جو روزی کمانے کے لیے، جن کو اس خوبصورت ملک میں روٹی نہیں ملتی، تفتان کے راستے سے یہ ملک پنجاب کے ان غریب لوگوں کا بھی ہے اور بالکل ہے جو تفتان اور مکران کے ساحل سمندر سے روزی کمانے کے لیے جب جاتے ہیں تو ان میں آدھے لوگ واپس اپنے گھروں کو نہیں آتے، وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ ملک صرف جنرلز کے لیے بنا ہے، یہ صرف ملک جاگیرداروں کے لیے بنا ہے، ان کے بچوں کے لیے بنا ہے. اور یہ ملک ان سندھیوں کا بھی ہے جس کو آپ اس ملک کے عوام ہی نہیں سمجھتے. اور یہ ملک ان لوگوں کا بھی ہے، بہادر اور بہت بہادر پٹھانوں کا ملک، جس کو آپ صرف اگر وہ فوج میں آئے اور ملیشیا میں آئے تو آپ اس کو روزی مہیا کرنے کا موقع دیتے ہیں، نہیں تو خوار در پدر سارے ملک میں پھیلے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک صرف اور صرف اس طریقے سے چلے جس طریقے سے تم اس کو چلانا چاہتے، مگر نہیں ہوگا ایسے. آج اس ملک میں ہر شخص کو بشمول میرے اور ان سارے ساتھیوں کو خواب دیکھنے کا اور اپنے بچوں کے لیے آرزوئے اور اچھی زندگی کا خواب دیکھنے کا ہمارا حق ہے. مگر جب آپ خیالات کے اظہار کے لیے نہیں چھوڑتے، جب اس شخص کو جس کو تکلیف پہنچتی ہے، جب جس کے گھر میں رات کو اپنے بچوں کے لیے روٹی نہیں ہوتی، جب وہ چیخنا چاہتا ہے، جب وہ باہر آ کے کہنا چاہتا ہے، تو صحافیوں کی صورت میں، میڈیا کی بندش کی صورت میں، دوسری صورتوں میں کسی ساتھ کے ہمسائے کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ آدمی باہر آ کے جو چیخ رہا ہے، گونج رہا ہے کیوں. آپ نہیں روک سکتے. متی اللہ جان اور حامد میر کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اس ملک میں ہم وکیل ہر اس شخص کے ساتھ ہیں، ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو باہر نکل کر انقلاب کا نعرہ لگائے گا.
کالا کوٹ کالی ٹائی ہم لوگوں کی آواز ہے، ہم لوگوں کی آواز ہے، غریب لوگوں کی آواز ہے، وہ مظلوم لوگوں کی آواز ہے، وہ غریب مسکین لوگوں کی آواز ہے جن کے گھر میں روٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک بدترین قسم کا جو ہے ایک بے چینی پھیلی ہوئی. ہم ان کی آواز ہیں. وہ جو سوچتے ہیں ہم باہر آ کر اس آواز کو ہم آج اس ملک کے غریب اور مظلوم لوگوں کی آواز کی گونج ہے. ہم گونج ہے. کوئی مائی کا لال اس گونج کو روک سکتا ہے، دبا سکتا ہے تو وہ بھی آ جائے. ہم بھی سامنے کھڑے ہیں. اس ملک میں اس انسان کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں. زلزلے آئے لوگ بھول جاتے ہیں. کوئٹے کا زلزلہ لوگ بھول گئے، ایبٹ آباد کا زلزلہ لوگ بھول گئے، جاپان میں زلزلے آتے ہیں دوسرے، اور جتنے بڑے بڑے سانحہ ہوتے ہیں، سونامی ہو، لوگ بھول جاتے ہیں. مگر ایک چیز انسانی تاریخ میں کوئی شخص بھول نہیں سکتا، وہ عوام کا انقلاب ہوتا ہے. اور جب انقلاب ہوتا ہے تو ہر چیز آگے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے اور پیچھے پیچھے لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں. آج لوگ انقلاب فرانس، انقلاب روس اور انقلاب ایران کو یاد رکھتے ہیں. ہم خون خرابے کے حامی نہیں ہیں. بہت پرامن لوگ ہیں، بہت پرامن لوگ ہیں. مجھ سے زیادہ پرامن اور انسانی ہمدردی والا بہت کم ہوگا. ہم نہیں چاہتے. مگر جب لوگ نکلتے ہیں تو ہر شخص جب اس کی آنکھوں میں غصہ اترتا ہے تو اس کے پیچھے پھر خون بھی گرتا ہے. ہمیں جب آواز اٹھائی ہے، ضیاء کا دور جس کو میں ہمیشہ ایک بہت بدترین اور بڑے برے الفاظ میں یاد کرنا چاہتا ہوں مگر یہ موقع نہیں ہے، اس کے دور میں یہی لاہور شہر میں اس وقت آواز اٹھانا، اس وقت ضیاء کے خلاف بات کرنا تو بہت بڑی بات تھی. کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اس کے خلاف بات کرنے کی سوچ نہیں سکتا تھا. ہم یہی وکیل تھے، یہی کالا کوٹ، یہی کالی ٹائی تھی. اس زمانے میں 3,500 اور 4,000 وکلا لاہور میں جمع ہوا، لاہور ہائی کورٹ کے لان میں جمع ہوئے. اور ضیاء کو اس کے لاہور میں، اس کے دارالخلافہ لاہور میں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے خلاف وہ تقاریر ہوئیں، وہ باتیں ہوئیں، وہ خیالات کا اظہار ہوا جو میرے خیال ساری زندگی وہ نہیں بھولا ہوگا. ساری جماعتیں خاموش تھی. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے کوئی ٹیکہ اٹھایا نہیں ہے. ہم تو صرف کالا کوٹ کالی ٹائی لوگوں کو عدالتوں میں ہم انصاف دلاتے ہیں. اور اس معاشرے میں اور اس دور میں یہ پاکستان یہ صرف اور صرف جاگیرداروں کا دور ہے. یہ جاگیردار چودھری، خان وڈیرے اور سرداروں کا ملک ہے. یہ بنا اسی کے لیے تھا اور آج تک قائم بھی اسی کے لیے رکھا گیا. اس میں کوئی عوام اور غریب آدمی کی کوئی زندگی نہیں. اس چودھریوں اور اس خان اور وڈیروں سرداروں کے دور میں جہاں اس ملک کے ایک ایک انچ پر ایک ایک شخص پہ صبح اور شام جو ظلم و ستم ہوتا ہے، جو بے انصافیاں ہوتی ہیں، اس کے خلاف صرف اور صرف آواز ہم نے اٹھائی ہے. یہ سیاسی جماعتیں کس مرض کی دوا ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ میں اس ملک کا ایک بہت ہی زبردست پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے باوجود، جس نے اپنی لوگوں کی خدمت کرنے کا جس کو آپ پالیٹکس کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ فرض کہہ سکتے ہیں، وہ بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے، سیاسی جماعت کے ورکر کے میں نے شروع کیا.
मगर आज 20-25 साल होते हैं किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? मुझ जैसा आदमी क्यों सियासी जमातों के रोल से, सियासी जमातों के किरदार से मुख्तलिफ होकर आज 25 साल 30 साल से मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए कि उनका रोल यही है, वो अपने फर्ज पे कभी भी खड़े नहीं हुए, कभी भी अपने फर्ज पे खड़े हुए नहीं हुए। यही सियासी जमातें हैं। जनरल बाजवा कोई खुदा नहीं, आर्मी जनरल कोई खुदा नहीं कि जब वो एक्सटेंशन मांगता है तो आप 10 मिनट में आप उसको उसके मुलाजमत में एक्सटेंशन देते। जब वो एक्सटेंशन मांगता है तो आप पार्लियामेंट में बैठ के 10 मिनट में उसको देते हैं और बाहर आकर मीडिया के सामने, साफियों के सामने आप रोना रोते हैं। क्या ये दोगलापन किस लिए? ये है वो दोगलापन, ये है वो दोगलापन कि अली अहमद कुर्द 25-30 साल से तुम्हारे करीब नहीं गया, तुम्हारे करीब नहीं गया। आज मैं जिंदा हूं, तुम जिंदा नहीं, मैं उबर रहा हूं और तुम डूब रहे हो। आज इस बड़े मजमे में तुम्हारे खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। क्या सियासी जमातें, क्या सियासी रहनुमा, क्या किरदार है तुम्हारा? पार्लियामेंट कितनी मुकद्दस जगह है, बहुत मुकद्दस जगह है। उधर लाके सिर्फ आपने गूंगों को बिठा दिया है। आके गूंगे बैठे हैं या वो लोग जो जाहिल आदमियों की तरह सिर्फ अंगूठा चाप है और अंगूठा लगाते हैं। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क उन बलोचों का भी है जिनकी मस्क शुदा लाशें आप सुबह शाम फेंकते हैं। ये मुल्क उन पंजाब के गरीब लोगों का भी है जो रोजी कमाने के लिए, जिनको इस खूबसूरत मुल्क में रोटी नहीं मिलती, तफ्तान के रास्ते से ये मुल्क पंजाब के उन गरीब लोगों का भी है और बिल्कुल है जो तफ्तान और मकरान के साहिल समंदर से रोजी कमाने के लिए जब जाते हैं तो उनमें आधे लोग वापस अपने घरों को नहीं आते, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। क्यों? ये मुल्क सिर्फ जनरल्स के लिए बना है, ये सिर्फ मुल्क जागीरदारों के लिए बना है, उनके बच्चों के लिए बना है। और ये मुल्क उन सिंधियों का भी है जिसको आप इस मुल्क के अवाम ही नहीं समझते। और ये मुल्क उन लोगों का भी है, बहादुर और बहुत बहादुर पठानों का मुल्क, जिसको आप सिर्फ अगर वो फौज में आए और मलेशिया में आए तो आप उसको रोजी मुहैया करने का मौका देते हैं, नहीं तो ख्वार दर पदर सारे मुल्क में फैले हुए। क्यों? इसलिए कि आप चाहते हैं कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से चले जिस तरीके से तुम इसको चलाना चाहते, मगर नहीं होगा ऐसे। आज इस मुल्क में हर शख्स को, बशमूल मेरे और इन सारे साथियों को, ख्वाब देखने का और अपने बच्चों के लिए आरज़ू और अच्छी जिंदगी का ख्वाब देखने का हमारा हक है। मगर जब आप ख्यालात के इज़हार के लिए नहीं छोड़ते, जब उस शख्स को जिसको तकलीफ पहुंचती है, जब जिसके घर में रात को अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं होती, जब वो चीखना चाहता है, जब वो बाहर आके कहना चाहता है,
तो सहाफियों की सूरत में, मीडिया की बंदिश की सूरत में, दूसरी सूरतों में किसी साथ के हमसाये को नहीं पता चलता कि ये आदमी बाहर आके जो चीख रहा है, गूंज रहा है क्यों। आप नहीं रोक सकते। मतीउल्लाह जान और हामिद मीर को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इस मुल्क में हम वकील हर उस शख्स के साथ हैं, हर उस शख्स के साथ है जो बाहर निकलकर इनकलाब का नारा लगाएगा। हम काला कोट काली टाई, हम लोगों की आवाज है, हम लोगों की आवाज है, गरीब लोगों की आवाज है, वो मजलूम लोगों की आवाज है, वो गरीब मिस्किन लोगों की आवाज है, जिनके घर में रोटी न होने की वजह से जो है एक बदतरीन किस्म का जो है बेचैनी फैली हुई। हम उनकी आवाज है। वो जो सोचते हैं हम बाहर आकर उस आवाज को, हम आज इस मुल्क के गरीब और मजलूम लोगों की आवाज की गूंज है, हम गूंज है। कोई माई का लाल इस गूंज को रोक सकता है, दबा सकता है, तो वो भी आ जाए, हम भी सामने खड़े हैं। इस मुल्क में इस इंसान की तारीख को आप उठाकर देख लें। जलजले आए लोग भूल जाते हैं, कोयटे का जिलजिला लोग भूल गए, एबटाबाद का जिलजिला लोग भूल गए, जापान में जिलजिले आते हैं दूसरे, और जितने बड़े बड़े सानिया होते हैं, सुनामी हो, लोग भूल जाते हैं। मगर एक चीज इंसानी तारीख में कोई शख्स भूल नहीं सकता, वो अवाम का इनकलाब होता है। और जब इनकलाब होता है तो हर चीज आगे आगे भाग रही होती है और पीछे पीछे लोग उनका पीछा करते हैं। आज लोग इनकलाब फ्रांस, इनकलाब रूस और इनकलाब ईरान को याद रखते हैं। हम खून खराबे के हामी नहीं हैं। बहुत पुरअमन लोग हैं, बहुत पुरअमन लोग हैं, मुझसे ज्यादा पुरअमन और इंसानी हमदर्दी वाला बहुत कम होगा, हम नहीं चाहते। मगर लोग, जब लोग निकलते हैं तो हर शख्स, जब उसकी आंखों में गुस्सा उतरता है तो उसके पीछे फिर खून भी गिरता है। तो खून गिरने इस मुल्क में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।